Zambisi paraba arapa yam pales télévision getba savan fm kalradba fangil kapi et de pusum benayamba ti runda et be arbadare ya novembre qui ugara sampisi la nase 2021 yomda pour un latsimbe walunde ibe ora mediam euro ambe masinamba zingi radio wa ya anouf bonkungu nge télévision réalisation yele amikael ya mwero nyarda koisation wonda ta sibri moïse no won caméra ramba mikamet ya amadou edraogo nget lumière yele Nathalie Kwalra anto maquillage touma Abdul Fattah Tassambedo anan tustisi am Jacques Poussin tia Gilbert Minungu en song tit pam seba Aïssa Mermo Sanfo Alphonse France Wedraogo ne Balia Kuba Jacob ya ton na sos ne am Lunda Ibeora ne Bumninga sembe seba ne Wamazutu la seba pour un ya sida Lunda Ibeora nanta la taba kien to winigiti l'observateur parlera kien ton de rora pour un l'observateur parlera seba ne wam de Zougou winigame te abtalla gendarme d'amba sans lui inatan nan toron solre la soupuri en ziniadon ren sebra nenga yiba zingi l'observateur parlera winig da tondenda lebenle winiga met dat kar neben nandik tuma la fiwa tum zingi adi nasadam bonti mesu nouvelle na ken parle ça pour un mangeti diplôme dam tous pila nous l'avenir tolé dans sa dame était quarantaine ya wa wele rambassé c'est le neng piga la yo poésie l'observateur parlera les winigda tondem yasa levanta la tonon to winigti connexion abson on courra ti internet a parlé un pama yawa saba jeka kwaira yura la assemblée connaît Karim Sam le connaît et la meti mosawa ya lignor son paquet na wana na wordum a single la automne c'est vrai neng piga la nizingi l'observateur parlera à torse da ton automne avec la meti tom de ni sembe kiba qui sera pour un voisin que la quoi il kanga zugu wan kat kanga ta abali tarzra mbe c'est vrai neng noisingi ba mwinigame ti pipi la auto yen sisi angat Renda levanta la ton ya sa tongome ne kamwer sabara wenge abelam tawatia ka wankat ni zabra pora la pozabra san wasinge aton kom sa le rapa sene abra wala ma wakat ninga sebra nenga yoba jingi docteur Charles Sougue konta venam ti yeda waton san ntoros wotono renda Alphonse France yamza dans le pays Baria Kuba Jacob, ya journal Le Pays, tout le pays, c'est vrai, on va nous la tondo, on tient tous les deux venus semaine, inattendu seulement, à devenir ces semaines calme, dans la couram qui est en awa solo regoué à don, obéir la maîtrise de qui doit avoir rabé sous 5 points, à un goué à don, sur le ravacato, c'est vrai, on y venam, wata ou tonem. Le pays dans la tondo, on tient tous les Weba sa antar pas au Burkina Faso kane beaucoup de monde solom ne muide yimen nan kene posa me tom mautu ko lo ton pa meti sida ya to ne ba seba nga na zingi e to pa ma venam o to nem go manen tondo sa no bodning sia essence posro sont pas tous sur la boda abi la main ada foto ram nisi option yi sin ki tab san ning ram tala ki la basi auto ti patwen ki se ba nen pisla yemri e to pa ma venam tigis kenga sanama to bonti conférence Afrique Moyen-Orient il a metti ya sabab ti sulin singeta tomna so alele zekam na ko journal Le Pays ramba nyaare ti tomna na to zemsi le pays to dama règle même goma nenton son leven kiede ne wala tenga nuga ya toto abe la metti sida ya bumbu te sida me enje se mana taw taw ti rawr tonri am biditi wala bari to ne dem
ha ne wala internet san ke la an yan hoto no wa mi kameti kibaki to no ya na kataba na man ko on liti wa bum sa pasem se rena ko sa wata se nga wazigem e la meti san ke na tanga nuba ya toto wa pour wazigem monter majorité présidentielle là parti a yemre enfant yi ya suni ngop se monde ti mouvement c'est le moment wa bambi sa menga pour kanga pour ren ya wambe le pays runda yibe wa isa mermo safo. Le quotidien c'est vrai ne wam da zurunde yibe wa ina mi kamete abasolma basé c'est un syndicat ambata au sop photo on bébéne aye la met coalition syndicale là in ko tap fanjil chapi ne tentun ba toba yokob to bongu wakat ninga yella son watan keng ne bam neng ninga wa ya wakat kan la bam na man bole to fajil chapi pam kibari den ya basolma basé c'est un syndicat amba noresa koyka lawotone et la met en so so sa son ina tanwa gendarme d'ambassement calme bam pistan la yo poye l'absental la kenga bi olum gasin zaman gunga ya don sebra nenga tabzingi et la met décembre ki ura sam pila yemra sen ya so menga tigration somba man ziara ne ben yim kene wini genti bam data ban top tara tigra en kenga libespore bodara to sebra neng pila yemrzingi kiba kanga mbebene tenga nuga se ya soba aristidi ni kanga sobiye le me tenere ba yemri pat tarpong nam pame sa ya ne runda woto no tenga sa yiki en tezungulu poy sebra nenga na zingi kiba kanga mbebene ade le quotidien wa ne wam de su kwesela runda ibio. Aujourd'hui au Faso, c'est vraiment Wam de Zougou, Talatona qui a un tour Winigi, gendarme d'am pistan la Yopoi, absent un combat ou Kouni, calme l'or polé, la bière de Nantor, un sol rava, c'est voilà, Nengpiga, la Yemrazien, Winig d'Alenda, net Winigame, Zaman Signacé, un zé comme nous si on pose d'un côté Wende, Ringa, les Winigameti. Neba santar boala ti boyi man coup d'état soda sa zinwa bangeti MBDH pour yelam ti pa 15 menga yel kan pour un bam quoi pas l'arme bene les bon winigameti tenga nuga ya saba syndicat aramba sulla bonti coalition syndicale là bam yelam to modon kelartaba mardinga an kelartaba les bon winigameti nepinula yopoe la semaine calme inatawa la nepistan la yopoe l'absent solare zamoa la solare zingi yadwa qui sur bilfo wanto zinbene sebla nenga taba zingi wana gomda otone président du Faso Unigameti yesranda somba jindi romik nanamsane président Rokabole l'abselra wankata sebra nenga na sasinge abgomda reme gwam yasa talaton kenga la Guinée nanto winigi l'armenta ning zindane para ne panga titolo watoron yi sabab taman kalma renda met manwana la loi ka budu Afrique s'entend corrélé paraba talaton ya senkianga to wini Ethiopie net ning handa pama wor kun kasang to ya Nobel la fi o wen zaman gan bana runda bamwena ran lekien zab kasang pour un wankat ning tsingomne ambasibla nenga nuwaji abgomda abyel wotona burkimbia.com runda yibi fagom na nentonda internet san coupa yele meti se fo pasula wili ga met internet yan hoto no ya bumbu sam pasem se bali atum teuro renda ab kon ko zikangam ko manen tonda nguliti ton tenga so menga tik tenra bodi 1 décembre sa sera mané ziya tenga pour ronda yumna ane muida yizame on wili tibam data met taramde sane dara hoto ne ni wakat san wati ti wakat kanga a partir wakati MBDS pio sous la rambazin ka koyese na ngome tenga nuga ya toto ko tamete tekri ton wata ne buida pa mesana yo koloro wakat kanga tinami kamati syndicat ramasa fantaba sous la monte coalition syndicale la bamze ka kwayra na wuli bala bam ko ta tentul mbata ton yansi ngu boni santo ya wazindi ton wa asak yoto titenga aton wa tanenga ton tek sombo gomanen tondo internet ta sanke lan transfer auto yele kiba ki ta roto se ka ko na wuligi ya wa bum sam pazemsi ala nda muni da su samas ko isi hana wala tusiana lotori CSPS yening saman beti arabi borzi wa be la me boda boome la zoutien roson le yama il kanga point ren ya wambe burkimbia.com ronde yido
Courrier confidentiel là ita kiu point rampila nu fajil tepene wam da zugu abtalla ton ne kengne tan so sa sanwe inata gendarme namba zakabe no abele metia soda sa nin tam sindiga la wotone wakat kan abtalla ton ne ken ko ministère wanti wingi tiara ka sunna man wala minio ko so pele pino woton labri entreprise e manuge ya woton lab to conscient wakat kan abtalla ton ne ken Eric Buguma ministère wa soyeman soxniga anti ti tudu kenga arzek wenge jin bene ndatanta milliard pila nuoto sefa ligdi wakat kangat wilkamenti concours des sous-officiers de police ne da yemersanda bawde ndatan tuma bamne ba sambiga emre la balanya to ratma na zam tumde en tumda poka den ya le courrier confidentiel na ne wamda su ko salo to ndunde yibe ko merci la ndunde yibe ko na wakinga tawle to pam takasro le bundi sit ala giz da bokat sit na bnenge la nananda na mani la tenre te alunda ibeora wankata awaya wat ndomin pistan la yam nam pam sonsara ne assemblée nationale la naba ala gi Alassane Bala Sakandé na yi télévision zugu la yi radio zugu wankati nga point en signe vers wat lomi pistan ananta la autone toronta 11h wat lomi pistan bo ya sasa sur handan kon ti yam twen ambole la kon i takso bu totole na yi WhatsApp zugu on connaît ni sembe zaman zenga ti bale mi ti kanu WhatsApp na yan sabe na ngote yel kan wa manare la hambe zaman zenga tento la me ti wabo na lebe SMS namba message ram yam tengol se ne yam so bu totole na lebe yaka téléphone limole en kwaya kala bilfu na yenti ton bang ya limo bozugu la yam nambole ton tik yam koisan tita san ya ne assemblée nationale la naba ti ko ni so watmbe be yel kanga ton manre rend nananti Alphonse wasongo ne limo ti tas yamba inan kenga men to godor bilfo la doit pam ala gizida boka sidnaba to koton de takaso la yel bondi. Yasidati ya confoking un son tondo tit pam de tarzra le yele bunda en puitne amba dar bout fagili runda arba alagi zidabwakar sinaba yel bunda yeta tonti wankat same nebe bewa san wa belig noywa tiam nandatin jinni yes ra wankat same rati etibwen apol tenwara ringen torsame tizin de yes pa kod pouye la welar da gom de me san welare tuma taba fa le baran gom kanga jugu winiga ton tid pin de zin de yes idi yes tinanzara idin yesti ton handat mana nan keten wagama ti mos ye la metike de wok pa lebat we on ye la ton sam bas ti sam pa non ob tonda waling tondo to ban ling tonda abjembe ton lignoy wa wan kat kanga ton pa letar vi on ton jini yesi jini yesa pale tarion diasi bale yam nambe yesa pour to bois miki yambi biam nambe yesa pour to bois man yam wana wan kat kanga hasard mo hale brayam tiki ya abro ti hentwe man agi libi mane ti yesa sampa wa pour mo on wate wande wa ya wa fo na jin ndat shone par biga ti fo bewa ya fujugu ne gungu ninga yam de tun chansam sida
Soskanga a parlé tarion a wan kat nyosram rena meti yik bala nge na man toto anteriel la ta kolro ala gi sida bo karti naba taxra abiyel bunda la auto la taxra yelam tiba abiyel la taxra pour ya te bangar ba patar wan kati wan kat pa nyosrdi nene ninga sembe bangar ba pour ye la ya sna mik ti sulugum meng bene saba to zama ba ya sulugum menga wan katum beti fo mi ante mandenda ati eti ni sala ason do yibi tek halinan tu tara nyore nyakre ayakar mbiga abi bangar ba pour bangar ba patar sabi bangar bawbo wankat la wankat fa nisal zama dame a twen bangame la bene fo me na zam sa sama fo sa ndoro un yik man hanta yum pishi bi yum pistan ya la nan 15 zama budni ngomde fo ten wa uba gomda la yel bun la yel ken be bet fo panan ton on bange na sa dam bon ta subtilité yel ban be bet fo pa twen bang yende ya fo hum passing pinna la fo man tara fun tem pamga la zamsra ka hum pa kin ziningi to zamsa sila wenabo to zamsa internet a .com to zamsa kobo to zamsa libribo to zamsa wef zomo to zamsa tumtumbo zamsa kabe fo hum pa ten zamsi te alagi yetonya wankat kabe nisal sam pa ten zams bumye bat ya sulugu menga fo man ten ya zamsa lenda never bebe empatar sulugum menge naur wisro nebni sin samba tiba mimo minima bangra mbene ba shekab la meti ab tolo am paletar sulugum menga mara menga bumba fa bam gonga me un wukdi un wikne un winigdi bam hanjem toto bi bam han toto la bam mi bumba fa gilli sulugum meng la pom pa bene bam dam la basan da sakkan la men na zamas ba ya sulugum menga bilfu na sadam son bonti humilité o san zamsan sulugum menga bilfu yitin la somane bale yam la miti sulugum menga zamsra apaya ya gini wisore paye tab to ronjin mbaw calculatrice be machine à machine marmarti ke jugoti winge ayo sulugo menga wankat ning fo ham patwen yetimam patwen wankat ninga fo ham pamiwa yetimam pamie wankat ninga fo ham pen bon songra yetim kota songre wankat ninga fo ham twen un vileran yabrama vileran yabamba te boyan songra tiara biga tamna lebam kwam pataliande ran sulugum menga sanda sakn la zam so bilfu bala patar wankat lo ne zam sma alana yilla soma ne adam bi bu de fagil ala gizida bo kar sinaba konton tarskan pasil bunninga ton sendali kun koyamba wenma confoking bit kan to pos op toomde zaksaba dai sigiye confoking hanyoronda wa samwe rumuna saniri yunga nan timam takawa etam wana ti asi wala ma ya huwe kone confoking wana ti pugudu ha sandiki on pour zakazakanga sobra hanti hadininga zarbam fanlum se kilo tema ha siri mam yer fo ligir pato ayu ya nogo akak set nana gay yaw le bra gumu tudu yo kelre mpuhudi onyoronde kelre ngwem wambala sigindinya ay tamsama ya zakbaba
Kom fo kinga wane ti puhdum an pasin yogonda la kele mani gumsugo yam sandika sase obi getab gul sabeti original abanga selebzime azeka wa wafzu original sampa gulbe bi pin loba letter sare ndaw ba banson ko emesi Yasida Sambisi Paraba Rapa Yampal sa radio à quel radeva Savane télévision à Getba il pousse lebe Neyamba qui ton quel on winigede ti examen abe Susan Porin Susamas san tom taba la ton yabram da yela me ti ken nab san zombe yol so na ban porde il bon se do nam ta yol se il pourya se ying bon se do nam ta yol se il nin kemba ying il bon se do nam ta yol se il parabalat kwamba ying il bon se do nam ta yol se il komisramba ying il bon se do nam ta yol se itenda ora se sofa giling te ya tonedo na sa wata auto yelo bu de France ni na man ala gizi da bo karsi nabni sakalame ti tum ba yenda tum ne suri la supuri o poson da tum ne supuri suri ara o tumde la supuri apazan ne gaimse bid maagad yinga nwe katora ti kẽed lame ya sida la tags tõnd sẽn tõe n tʋʋm ning sũ-puurã pʋgẽ sẽn tõe n wa wa ne yel ninga rã wã wẽna kell n maand d fãa gill sugri la wẽna kõ tẽngã yib zĩiga wẽna wãn n yolsg Burkina Faso fãa gill yĩnga d pʋʋsda dĩinã rãmb barka l'islamã on pɛɛra Amerika rãmba rog mika yel-gɛtba sẽn pa gõe wãnkat kãngã tɩ yaa ne wẽnda la b yembda na yɩ tɩ d zamaana gãand bãane tɩ zamaana sã n gãand bãane sẽn keta fãa na n saka manegre a sɩda da togsda yãmb tɩ kala ne vɛɛra wat n na n loog minit pis-tãabã wẽnnaam sakr poore d na n paama alhagi bala sakande Alassane Bala Sakande sẽn yaa Burkina Faso Assemblée nationale la naaba tɩ d na n sõsa ne taaba imi tɩ na yɩ tɩlɛ tɩ d gom tẽngã me sẽn gãe nu-gãag ninga yelle la d gom bãmb me tʋʋma yelle rẽnd sẽn na yɩl n tɩ sõsga a ra yɩ yam paals radio la télévision a yen sõsga bale yãmb miime tɩ radio kãngã la télévision kãngã yaa yãmb dẽnda sẽn yaa yãmb n soa rẽn kɩt b na n maan limoyã n kõ yãmba tɩ yãmb deng n sogl y sogsga buud toor-toore n tool tɩ wa tɩ d paame bale wãnkat ninga réseau rãmba tõeme tɩ yãmb wa boondẽ tɩ pa pɩʋʋgdẽ tɩ y sũy wa sãamdẽ tɩ y yaool n tara y sũur n gomde y sẽn dat n taas rẽn kɩ tɩ na n kõ limoy ne vɛɛra tɛka yãmb tõe n zoe sɩnga boala 25 39 54 03 ra tɩ tɩ pisi la a nu pis-tã la a wai pis-nu la a naase zaalem la a tãabo yãmb sã n bool limo kãng zugu b na n dɩka yãmba n dɩk yãmb sokrã tɩ sõsga meng na n pa sɩng ye wãnkat kãngã sõsga sã n wa sɩka na n sɩngame b tõe n paama yãmb sokrã n dɩk n yiisi tɩ assemblée nationale la naab kelge la a lek yãmba tɩ yãmb me bãngẽ bũmb ninga sẽn be be rẽnd limo kãngã
ya pisi la nu pista la wai pihnu la nasi zalim la tab limor sẽn be be tõnd na n paas yãmba yaa b sẽn boonda sab tɩ sms yãmb tõe n maan message yãmb sokrã bale tõe wa boonda me n pa paamd ye bale boala sã n wa ya wɩsgo tɩ yãmb me tar y sokre rẽnda y gʋls n boond tɩ message ye limorã la tɩ sẽn na n kõ mosã message a limorã yẽ yaa 64 25 28 91 pisi wob la a naase pisi la nu pisi la ni pisi wa la yembre m le togs n paas pisi wob la a naase pisi la nu pisi la ni pisi wa la yembre m bõos yã limo kãng pa yãmb sẽn tõe n boole n paam n kẽ sõsgẽ wɛ bɩ ra nam sẽn boole tɩ limo kãngã pa tar tõkre ne machine dãmba ye limo kãng yaa yãmb tol messagã tɩ tõnd paam n dɩke n taas yãmb koɛɛsã tɩ assemblée nationale naaba n lek yãmba sẽn paasde yaa whatsapp a limor la d na n kõ la d sẽn kõt yẽ wa d miime tɩ whatsapp a nan ka be burkina faso ka wakat kãngã ye la tẽn-taasã fãa whatsapp beeme tõnd me roogã tara connexion tɩ sã n be pʋgẽ ka bɩ tõe n paam whatsapp rẽ wa kɩtame tɩ yãmb sãn tool whatsapp yãmb sẽn be yaa côte d'ivoire yaa mali yaa italie yaa gabon yaa états-unis yaa afrique du sud yãmb sẽn pa zĩig ninga yaa allemagne tɩ wa tɩ yaa tẽng ning fãa gilli gabon libreville central afrique hal n tʋg n ta afrique central fãa gilli d bee kelgr pʋgẽ ne yãmba yãmb limorã la wotone whatsapp a rãmba 79 22 39 39 yẽ yãmb tõe n maana enregistrement gome ning whatsapp wã tɩ wa tɩ tõnd dɩk yãmb goamã n yiis tɩ assemblée nationale la naab kelge la lek yãmba pis yopoe la a wai pisi la a yiibu pis tã la wai pis tã la wai rẽnd whatsapp a limorã la wotone pis yopoe la a wai pisi la a yiibu pis tã la wai pis tã la wai rẽnd yaa limoy niisi sã n na n sõng yãmba tɩ y sɩng toala koeesã gʋlsgã goamã tood tɩ wa tɩ d paam n dɩk n taasba tɩ b kõ yãmb me vẽenem ne bãmb me sẽn mi la b sẽn maane la b sẽn sõmba maane tɩ y tõog n paam lekre wa sẽn segd la tẽegdame koeesã buud fãa gilli yaa neb nins sẽn dat b vẽenemã koees la tõnd na n dɩk n taas ned ninga sẽn wa n tʋg n kẽ ne gom tɩ gomda sã n pa rɩk waoor na kẽndre tõnd pa na n dɩ gom-kãngã n yiise deng n togs y pĩnda tɩ ned ra wa tɩ zabdẽ tɩ mam waa nem gom la n pa rɩk n yiise gomda a sã n dɩk tɩrga tõnd yiisda lame la sã n wa tɩ lebg paoor gomde b rãmba na maan sugri tɩ tõnd roogã a pa be paoor pʋga tɩ pa na n yãms na kẽn-kãng zuge deng n togse tɩ raa moonego a togsda raa kiibu togsda moonega daare bɩ neere tɩ y wʋmame tɩ kala bilfu d na n paama assemblée nationale naaba la gi bala sakande d sõs ne taaba tẽngã nugã yaa saba bãmb me tʋʋma la yɛl wɩsgo sẽn be beene bɩ sogl y menga tɩ yaa yãmb radio wã la télévision wã zugu ne vɛɛra wat lomil pistã la tʋʋm kãng na n tʋm nanam tɩ d wa lebg n wa koe limoyã tɩ y rɩke tɩ miime tɩ y kẽer pa nek pĩnda pa paam n gʋlse d nan na n kẽ sɛbã pʋgã kẽ sɛbã pʋgẽ n dɩk koees nins sẽn be be rũndã yibeoogã tɩ d pʋɩ ne taaba tɩ l'observateur paalga tʋg n yɩ kaseto b yɩ kaset ne gendarme dãmbã solgra gong n yaadẽ gendarme dãmb ninsi b sẽn n kʋ
novembre kiwara sẽn piiga la naase inatan rẽnd yɩ zaam talata novembre kiwara sẽn pisi la tãabã la b sɩ talb n kẽngẽ b yaoolem gãasa zĩigẽ mikame tɩ yaoolem gãasa me sẽn tog n sogl to-to wã a pa yɩ kiidbã roagdbã noogo la b wĩnga b sũ-sãangã zĩigã pʋgã yaa Hugues Richard Samaya n yɩ kaseto tɩ tõnd na n dɩk koɛɛsã n taas yãmba yaa sɩda tɩ sodaasã yaadã sẽn be gong n yaadã pʋgã b rãmb pa paam daare sẽn yaa ra-sablga wa wã daar ye n na n dee kũ-rãmb sẽn ta bãmb pis-tã la yopoe daara yentã pʋgã gendarme dãmb ninsi sẽn maan b kaalem pis nune zakã b sẽn tõog n bãng sẽn yab rãmb welg nasadãmb sẽn boond tɩ identification sẽn maana yaa bãmb pis-tã la yopoe la b tall yã n na n kẽng b yaoolem gãaga zĩigẽ yɩmi yasa tɩ wẽed ning sẽn wẽ inatãng n halk gendarme dãmbã a yaa bũmb sẽn kẽes Burkina Faso fãa gilli sũ-sãang kãseng pʋgẽ n yɩ taaba nina yaa baan ka yella pʋgã nina yaa biig n ka yella pʋgã nina yaa sɩd n ka yella pʋgã kɩtame tɩ sũ-sãangã zĩigã pʋgẽ yaadẽ wã a looga nugo a yɩɩda nifr gesgo a talla pãnga la ned a yembr wa n yik n gilgd yaadã tɩ b yet yaa gãenga la sẽn gilg yaadã n sa la a sẽn wa n yãns zĩiga yembre n na n kelma sũ-sãanga n wilga sũ-pa noangã a yeelame yaa bãmba yẽ pa yaad ye baa rũng mengã pa na n sak n solg yã wã pʋgẽ ye la ned baa yembre pa na n solga ka ye yãmb sã n dat n solg nebã ka rẽnd yãmb na n kʋʋ tõnd n gãnege la yaool n solgba a zẽka koɛɛga wotone rẽnd zĩigã pʋgẽ sũ-sãangã lebg n le paasame kiidbã roagdbã sʋka roagdbã sẽn da wa n da yãs maasme n nan gũud tɩ b wa ne kũ-rãmbã tɩ b kolg yaada tɩ b solgã wɩsga kaooga mosã n na n tɩ ges yaadã neda sẽn goma loogr poore yaada nu-gãas yaa wãn-wãna yaa sɩda b sɩd kilgame n ges yaada sẽn yaa masĩnã n tu yaadã la sẽn ta n gesã fãa gilli b wĩnigame tɩ b sũur sɩd pa noom ye tɩ neb sẽn tog n tɩ zabe n ki ne kom b ba yirã yĩnga tɩ b wa na n solg b wotone tɩ yaa wa bũmb sẽn yaa maan var la paam n meng tʋʋmde a yaa bũmb sẽn pa zemse b sɩd wĩnga b sũ-sãang zĩ-kãngã tɩ b yeelame tɩ yaada pa yalme leb me yaada pa zulme yã wã fãa gilli pa zems ye sã n leb n tog lik pʋgẽ wã migdame tɩ yaa bil pa maan ye tɩ kẽer me wilgdẽ sã n yaa ne bãmb dĩinã me sẽn gãneg ye sõmbame tɩ yɩ woto bɩ yɩ woto la woto wã pa sakd neb ye neb kẽere sɩd kẽ nin-tãm pʋgẽ yasa na n le paas pa tũusi yʋʋm sõor ye kãsemba koamba pagba sãnda meng pʋs wilgame tɩ yã wã yaa nasaadãmb sẽn boond tɩ fu-tɛɛsã yaa toor ka y tʋʋmde la b sẽn tʋʋmdã bal yã wã yaa yões bʋgd ka ye yã wã pa neb gãas zĩig ye neb kõn tog n tʋme n ki ba yirã yĩnga n ki ne kom tɩ b wa na n dɩkame mum wa noos wotone yã wã yaa bũmb sẽn pa sakde ne bãmba la sẽn be bũmb yaa
ton pana sak ya warunda sologar pana zin karunda ton pana sak le lor poli nem ni nga hangiliga to ya yella wa to pipi wana sera kiba kitba nan kon yeme gwama la tarsro la ne bumninga la bielam ti ne da men yi sodaya la zuga librame la ya otono la nere fa ne da yemri elam ya ad gaing me wankat ning tar sida anto hali aya wa ya gaing me anto skawa ya sidla anto sa la supura hantar fuduglu otono wa gendarme na ba yemri nam pang yur sumbon ti lieutenant wa singa yesro ne ba ndat sigi sub smia ayela blamia yaiti bange ti soda sa panan sodorob soda tasa burkin kala pour ye ya na ken palon wa la yella ya wotono la imimi ti pa yoke sanda ya yoko rapana mani la nya meti ngomna o pa kela dai aban le oda toto ninga pa sakne yeme kela gali bale amso kala minge fo hanya haya fo na sakti fo han kibibo mum foka mum fo oto sakda me sanda mikti yam patwen bumba netilam yam da rigda kuna man ko ragadba ti ragadba na banga nan to managa an solo gob neba wa han segade abdin handati la bam handati ngana gob neba nuganinga la neda hantal kelgana wa mik ti gwama panan ketama awani na ken pal le baga dégager sereya le ba yada yi le ba yada wan katkan basi yada libérer les tombeaux maintenant basi yada vivre wan katkan ren gom kaya wan ken suka bielambala ton panan lisbas ti yar liman kay yara sama lore le ba yada अब किसा कोयरा होतो ने tike le jem wan kat ninga kuma mobile sin kom ne kurama alati inera lo minute pisibo wan kat kanga igafara ya wan kat kanga la kum koronda o ba Burkina Faso tab kawra pende an lodeba pipiwa yi ba da mobile lui tawle to biya da wane mobile wok bedli mbonti pot chara kum ko honda handa ro obram jutu la bam huan kin sawa gwama wisra la papa pa wa fa ke le siga fa bale kuma kwa men wawre wan katkanga nananti obli kwes la solere abia meti ziga pour un bira yemli na sid gome la ayela mia ne ba fa soka ti Burkina Faso neba to be sambi si a soda se sake na solo kanga budu wena yafba ton tenga yinga ton saka kum la patrouille la mona ne ba wisro jenkala zi pour mbene yele la para yembre les gens dans une intam yasa ason wane kum ko onda sen piola la ya yembre labsit sik kum ko onda 15 yada pour un ne ba yen ketia hame hati ya nintam payidam nintam susanga azemes wotone tia susang tiake naur yak lawotone tatiti nor boro lawotone absental tengan ba namba wa solo gonga yadon la yam san lob niflinge yada san pelar pururun kenga
yam menga ne meti viu menga pale men lebe gung yada sen ken ne soda sa zinga babara son ton solo yasi yuma yobe zabara son tome lawotona abiela metop ko ring tawdama war kuni bon ti décoration à titre posthume winiga meti nanan top talben ken yawlam ga zingi ya kuma rogo sambe ka sangule la mizana labra tal kuna mbab hundik inatana waning bene la bela mana sadam bonti leve di corps bela bi kuna ma yan son poussé labna comme décoration ramba tabuda ya otolamanda santo on zaptenga yin kabe konto la wawr kuni fosun tome tenga yin halin to kombaso yon zikanga premier ministre a Christophe Joseph Marie Dabili Jindabene yo ko ba ministre Maxime Kone Jindabene Assemblée nationale naba Alassane Bala Sakandé Jindabene la solo la zinigwa politique n'est pas wa soda sanana masba yemre pas Jindabene me ren ya eu Richard Sama santoron yi cassette ne boom ninga dikning l'observateur parle c'est vrai nenga yibu la nenga nase ti ton pitne yam la autour imi miti susram sa 5 net fa kenga ne yam yakre sanda yela meto watman suguri sanda yeto watab jindi yese sanda yeto watab yin kene watab yin kene la miaka ki wala son pisi la ayopwe na sol toumna Alphonse yelam tona merci da aujourd'hui au faso c'est vrai pour un anenga yo président la bana enquête bu ligame kenna ya ketina yi novembre ki wala pisi la yo poé sans wata yelam metop fa wata sur le point de bonté coalition du 27 novembre quoi C24 ya ba mala sen bon Burkina Faso ne mbuida to bi wosoro en to ko sa ko isi muni ko supano anga abuli gamia novembre kiuga rampiga la yiba son lo 2021 wakat kanga sul so bonté moma so le Burkina Faso ramana bolle ya tibam data me tab to yi novembre kiuga rampisi la yo poi to kene ya buma na Burkina Faso pour la point te ya hanna ko se te tenga na ba sigla basi na magoyela la yela mette sous le bol na pa ma wombo na pa ma kelari bali sula taba na ikna tomna ya wa sula sombonde mouvement souvent le Burkina Faso bam zembe tomna pour un pas sous le mbonde mouvement de la libération of fan wataboto en nantum tomna yela mette sa nangesa tomna ya handa na taba en na paisa taba en toro yizaras ko inisi na itanga man ko isi ren wuliga metta na ataba man so monti coalition du 27 novembre ti ya kenna lapsa nan ken woto rende kibara santasi kiba kitba yi novembre ki wara pisi la taba talata dari o do kane lam le mantenri nen tomna aujourd'hui au faso kiba kita pelaji wodrago mana kaseto te na ken sebra point abiyela me kenda kila rahma wana kibali ya novembre ki wara pisi la yo poi lapsa yaki en man ken la tom kanga point ya sul se monter mouvement souvent le Burkina Faso en pamti on est sous la taba wala sous la yiba mouvement populaire souvent le Burkina Faso les passé mouvement de la libération ren mamba taba sen ya bedben fa taba ya bam la sa en yon tom na wotone la sous la taba na rame tom kanga point wili ga meto wakate a ton na taba paisa taba ti tom na a ton pa me panga ren ki tamet na tabo tone manam bonté coalition du 27 novembre quoi C27 dene sana ngesa ntude ne wala abnoresa mbonde te porte parole la santo na sa quoi ya Mamadou Darabo o buligame atsida etun wuligame te tomning sa wata
aya bom se ya ton yi se to me tenga na ton le bon wana ken so zugu tumde ya ton yi wiligi tit fa ya bumma yimri ya ton yi wiligi ti data mete tenga ton pam faari Burkina Faso bi non point ya ren kiti ton sul han to neb monte coalition e dat ka wiligi sulu data na tom na point sur kometa to naare ton ba de Burkina Faso yo ko lo ha ton le bon waziri nem buida na mahdame rena buli mete sana c'est 2015 yomna Burkina Faso zima santa dari son tourné ta so source sida yel kanga ya bumbu sampanana la runda yella to lo kan yikantara panga ngit ne muida bawde yibzi ti ato ya ren so to buli te bam sul am bonte coalition auto bam data men wuligi bam mi mete tanga to so runda ya preda rok ma Christian Kabore bali ya bam la ni muida vote andik tenga sagalam nuwi yetap to wasi to me ti Burkina wa ton pa me yo ko lo neda le mo reda na mati de me ayam sa men na wenen pitsi bam dik da sado nan to Burkina Faso bum da peta sen kenet ngonga wenge ne muida ton pa ngubu la ne muida azeka fa ton pa ko lo wili da me to mo wena men pitsi la sida net sa wenen pidi woto ne ti yam mo mikti pa boto ne ya na ken bola serdi andiki sana tikne Hervé Ouattara san na ni ni san so on tum kanga pour wa ken obiyelame wakat ning ton so wa mik ti tenga na bon wenen pidi to dan to matum ninga papa pidi jwa ti ya yuma yo mela woto da ton be ni mana pour wakat fa ya kura mumbu ti yo ko lo ke tam pa ken mana don sida ton wuli gamet wakat ta me ti ra pa ba bi taro ko meng lori la bah na mai ba meng nda shi gadam bangi to patron pidi sar ni ngap sen dik ne mbuyida nyak yaman nan lo ko tore ti sida idmi kida meti yel kanga aya bumbu hankete kenga tawre aya bum si ya to masa handa pakan ton ya arok na lo wana mosa ya yenda sagada de bazulo era rapali mi yad boli toblo ti bali ba me rasa kada me amman botona ton na man onan to me Burkina Faso ti sida ton be zulu kasang point wakat kanga den ya wakat ya nata wakato ya wakat ya yizira special kato ya woto na Hervé Ouattara ki la nan torse la banan kan tu luk ne bni sia han wiligdi yam ya tarok lo ya rok na lo am te an so ritenga anja Hervé Ouattara na wiliga me arok ma Christian Kabore o pata zuteyi o biya ne do ton fajil kiapi bumbu ni sin tan na fanen ton ya ti ton bangi ya ne ning me wa nan to me on kwatan ko yimde tenga na ken tawri tenga panan kili ya woto ne labna wuli amar certain ko ne suni se mont M21 wa tor soba bam na wuli ga me prena rok ma Christian Kabore a sirdan lo me la nan lo me ne da wandi ga tenga ya demi kameti jet ba monti déplacer rama araka Burkina Faso kuram se tourner ta soba so sa yela pa bebe ne demi kameti ta soba so sa yela ra pa yikon do woto runda ton zime ne kuram na man bam pusa yibu ta soba so sa sabab bam na ma point sida aya bum hon wiligdi ti sada membang ne ba sor yan ki woto no pa no lan ki wa ya adam bisi bi ta sen ge nebni neb san kabaram o su sama ni jep sen zini runda wa marsa tan ko lo na wiligame ton data meti Burkina Faso ne mboyida sak la bangi ton pasade son wenga yel kanga poyi yel tim ning sen to fa tondo yad bang to wakata to lo ya kiramde sit pakame la nata ba antoron yi ton manda bolle karambi beda étudiaram fone dam syndikaram tentum lebadba tir banga sa to wakat ning ton sembewa ya tenga mbila funir kam fa torombe bidi kan toron tebe na yite ton tenga ara gande ta ya bum sem pazemsi nena de bon na meta fa na kening son wate no ma kiwra pisila yo powa te toron yi wiligi ton yite men na wili si powa te sur panom ne yelle ton yite men na wiligi te ko ta mete tenga na ba obloy la basi tenga prina rok ma Christian Kabore sera da men wum koikanga la bank ti ba mengri ra tumna la patron la semikte patron pa sera de le men yana be le men kit ne mbuida ni manra keten kanga tawri ren sande tumna patron ton hon kota mosa yablo ren sous la tor dam 5 long ko 5 kiba kitaba la buligi ko isala woto ne la buliga matti bam ken han watab na ngiem ti ko to dik ne ni na yin kenaba bum de mane tumna ke lo ruki banam banam wala san serade aujourd'hui au face c'est vrai pour la dabi na pela géodrao ayo pour Jacob tumnele ti ina lebera ndika swansaka limoya
n taas yãmba tɩ y tẽegdame tɩ yãmb radio Savan FM ne yãmb télévision Savan TV na n paama sõsg yalengõ ne Burkina Faso Assemblée nationale la naaba na n yɩ rũndã yiibe wã 9h wat lo minute pistã n tall n tʋg n ta 11h wat lo minute pistãabo la yãmb na yɩl n paam n kẽ sõsgã pʋgẽ ne yãmb sũur goama ne yãmb sogsgo na n kõ la limoẽ ned fãa sẽn get b tele wã tõe n gesa limoẽ niisi sẽn gʋls beene wã toor-toore tɩ sã n yaa bool la limore yẽ yaa pisi la nu pistã la wai pis nu la a naase zaalem la tãabo la sã n mikame tɩ yaa whatsappã yãmb bee tẽn-taaga bɩ yãmb tara losorem n tõe n paam whatsappã n gom ne wãnkat kãnga yãmb tõe n enregistra question wã beene yẽ limorã yaa pis yopoe la wai pisi la yiibu pistã la wai pistã la wai yẽ la whatsappã a maada yãmb bee Burkina Faso bɩ ãn dũni wã pʋgẽ la yãmb datame tɩ yãmb koɛɛgã tõog n ta yãmb boondame la pa pɩʋʋgde rẽnd yãmb tõe n maana message n boond tɩ SMS-ã yẽ yaa pis yoob la a naase pisi la nu pisi la ni n tog n baas ne pis wai la a yembre rẽnd kala bilfu sẽn yɩ taaba boala rãmba ne vɛɛrã tɛka yãmb tõe n sɩnga boala ne limo ning b sẽn kõ yãmba 25 39 54 03 la n ket bãga baa yaa mos moogda y rata yãmb tõe n sɩnga message rãmba toolgo tɩ équipe nins sẽn get b rẽ wã paam n sogle tɩ koɛɛsã paam wa kɛ sʋka tẽegdame koɛɛs nins sẽn na n paam sor n yɩ wã yaa koɛɛs ninsi sẽn tũud ne waoore la yaa sẽn baood n dat n bao vẽenem koɛɛse pa rẽ bɩ sẽn kõ tɩ yam koɛɛse la d na n dɩke n yiise paoogr buudã fãa zeri tõnd pa na n bas tɩ yẽ yi tɩ bale d sẽn datã yaa meebo la manegre n yɩɩda aywa beneere isa mermo sanfo yãmb zãada pukr sebrã yaa sɩda tɩ d na n tũu taab n kẽng le pays sebrã nengã yopoe a zĩig n tɩ beene révélation wã koeesa talla tõndo n na n kõ kiba võonse tɩ d na n dɩk n taas yã a wilgame tɩ bã wa soolmẽ wã commissariat de police sẽn be sãnaaba na sob n soodsã tɩg n wẽ beene yeelame tɩ tã sob n soodsã b kẽngame n tɩg n wẽ n maan halkre sã ne tẽne wã daare na n vẽ beoog talaatã commissariat de police n be sãnaaba yaa kilomètre pisnaas wotone ne solenzo yaa bã wa province wã la tẽng sãnga be beene tɩ nin-buiidã sẽn be sãnaaba zoeenda wʋmame tɩ kib-kibe tɩ tã sob n soodsã na n kẽ tẽngã tɩ tẽne wã daare novembre kiurã sẽn pisi la yib 2021 yʋmdã yʋng wakatã yopoe sẽn wa n taa nebã na n zoe n kẽ b zagsẽ n kell n pagb wotoon n kũma n pa le maan daam nese yeelame tɩ yaa wakat kãngã masala na n mik tɩ tã sob n soodsã na n waame bãmb sõor ka tɛka kell n wa ta n paam poste de police n na n wẽ beene la b wẽeme la pa tõog n paam neda nedbã yɩmd daka be beene ye pa paam sã ne wala neda n maan wẽng zĩigã pʋgẽ beene la sã n yẽ sãama me teeda wɛɛngẽ ned yaa wotone la ayibe wã kell n dɩk kibarã n na n taase weelame tɩ sodaasã fãna tẽng sodaasã mobilsã sẽn da tʋʋngã adaba boloka lame t'a ket waoogd kaane la b yeelame tɩ yẽsga ket n be na kẽndr pʋga na yɩl n kɩt b tõog n yɩ waoogdgo yeelame tɩ yaa tõnd kiba kɩt taaga sẽn boond tɩ info wakatã n wilg tɩ fãna tẽng sodaasã mobilsã adab ket n be sã ne waoogd kaane n kãa yembre n be yɩlem-yɩlmã waoogdg na tẽngã kaane la b yeelame tɩ yẽsga ket n kẽngda taoore na yɩl n bao sore tɩ fãna sodaasã lebg n loog neb teeda t'a tao ne toolem n kẽng ne zĩig ninga b sẽn dat wã la sã ne fãna tẽng kiba kɩtbã b wingame tɩ fãna sodaasã sẽn zãad teed ninsã yaa pièce détaché rãmba pinu rãmba n leb n paase sã ne rɩɩ buud toor-toor n be be tɩ b na n kẽng n tɩg n kõ b neb ninsi sẽn be b sã ne wala sahel la soolme la b sõmbame n deng n kẽng yãme n yaool n tɩ yɩ yãme n kẽng gao mali soolmẽ wã tɩ yaa beene la b na n tɩg n kõ fãna tẽng sodaase neb tɛɛndb sẽn be beene tɩ b lagem taabã yõ-koglgã wɛɛngẽ dẽnd yaa kiba kãngã n be beene dẽnd b wilgame tɩ internet mobile sẽn yãns Burkina Faso kaan wã kɩtame tɩ association des informaticiens du Faso yaa informatika nebã lagem n tar sũllã b zẽk koeese b koeesã pʋga
bi kame un zabne sa ne wala internet ta sen yana hoto no novembre ki wasan pisi la tamba ti portable de mo tenir ba yi patron pam connexion il a metti sen singne sibra novembre ki wasan pisi 2021 yumda yung wakat piga so walo minute pina la no to ne ton gun sen jesame te Burkina Faso ni mbuy de fajil tapi yi patare ambo te internet mobile tadi ki internet pour un portable pali pam yel kangay Yaoundé ayono wani zulu yusko nkone ba usko yela mente ring tawte obyan sa wotone o patole yismo no koy menga se yit arse point wal ma yit sen réseau ambata ba point na wini gene mbuida tiel kangale el kanga man labna yan sa sen internet wakat bilfi yela mente usko menga ya ton sambisi sans vui son tundi ne wala internet pour libre option libre pam nan dite ton suktan men na jese Yaoundé ya teden sambi bi element ya wasabuta bud labson tuma la bumuni nga ton so mi fajil tepe ya tinimbu da namsa usko a namsa usko tinimbu da affaire damba fajil tepe kel mbana gawoto ne ti fajil tepe patron libre bene la ba fi patron kon winigi bumuni nga sen kitbo nan tiranyan se connexion mobile auto ne ti kwa pour un pini wa fajil tepe sen nimbu da son tumde ne tum kanga wa op tuma fajil la ma gen auto ne un kiti kel libre sous samus kili on comprend fajil tepe et toi même wume ti sami comme tarayan sa wotone ti ya wala jiskin la yana sia wala sa ne réseaux sociaux na wala kit lo yan sa sa ne jikanga toi wume yella vendre la base internet mo sa tinibni sinda ton tumba to wa ke be ne tume la kota tenga taw damba to le ban lebe tumda taw internet taw ti bam data man to le sa taw ti nimbu ile to on pa me ob yalon ti yilam to on pam kibaya aya bum ninga ton ten kura sangana re ta net fa so même pam kibay wala sandate yilam pam internet me to da me le mun winga me ta ser de ni mbuy de fajil tapi so wanti ya Burkina be fajil tapi a ser de ne il kansa den ya révélation pour un la kiba kansa dia kian an ta se en bari ko ba ko aywa on a rati inanta la taba wankat kangan to yar ne ba to ko subtedo ti kala bilfu na le bandi ko ni simbe te poineta aywa benere ti inakenga atawle ti ko isaketame la MBDHPA agoma gomnet panan ton dika akwera fay itna sunkama ti itna woni la meti mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples et la mti bam pasak na mwendi kre coup d'état wa gwama bam pa kien de be buni gameti asira novembre kiula sampiga la nasa obwe ton gendarme damba inatan solma yesang ne pihnu la tabo daman kalam tibeti pihna la waya gendarme damba na sala nizalse itsan le ban leges me yasa le logor pole fube le wom ne pila way la kuya gendarme damba ya way nizalsa la piga itsan le leges le logor pintile wata idia poli ramba hiya sang ninga soda sa hiya sang ninga sanga buto tole wane susamas kateka tontenga kana la bamba yasa na kende ninga si ya neba na yiki to larm tabam ba yam ning hanton songe ti tontenga ayi se fugdu ninga hambe wa pora la kita meti ko sa pora wan to on winigame ti gohnera halinta wotone paton on winigi tatara ton antoine zabe yi ton tan so so sa sebra pour rien refangili kitame ti yawlam yala senken totoa idu mane basinyi ne supul gwambu totole susamas gwambu totole hati sanda wato on zerset koise yetiran da metina mwen dikre man tengaka la MBDHP wa winigi dame la bonda tabisha fa gilan gomne to be zarab menga ne ne ni sen gomde na mwen dikra gwama tibale Burkina Faso ka ane teng ba yemol pour
d nan pa yã naam wẽn dɩkre sẽn maneg tẽngã bɩ a sẽn kẽng ne tẽng taoore hal baa ne burkina faso sẽn be sebg ning pʋgẽ wã d sã n na n vees n tog n ba wa yẽgrã d mikdame tɩ yaa sodaasã sẽn wẽn dɩk naam wẽn dɩk naamã zãabo n wa n wa ne yel-kãyã fãa gilli rẽnd bãmba tagsdame tɩ b sõmba goma ne goos neerã n tẽega la b neka tɩ b ges b sẽn sõmba tʋʋm to-to na yɩl n koglg nin-buiidã tɩ bal n yab tʋʋm pakre la rẽnda MBDHP wã wingame tɩ bãmb ket n lagma neb nins fãa gill sẽn tõe n tigma b mense n yi n ges b sẽn tõe n lagm tɩ b na n sogl to-to la b wing na kẽnd buud to-to la b wing tɩ b kẽesa b menga na yɩl n tɩ b tõoge n lebg n wãne maneg na kẽnd tõnd tẽngã kaane tɩ nebã ra ket n be sũ-sãams la nin-tãm pʋgẽ wãnkat la wãnkat fãa gilli rẽn kɩ tɩ boond b tabiisa pagba la rapa tɩ b zĩndi zĩig ning nebã sẽn yit n sogende n kẽesd b menga n baood manegrã ãdem-biisã vɩɩm na yɩ neerã b ning b menga na kẽn kãng pʋgẽ b wingame tɩ neb ninsi sẽn zẽkd b koees tɩ yaa b wa tɩ maan sodaas reenaamã bɩ kudita wã bãmba MBDHP wã pa bɩ a pʋgẽ daar baa ye b pa lagm bool-kãyã b pa na n kẽ a pʋgẽ b yeela b tabiisame tɩ b ra kẽes b meng beene d pa sak yõ-koglg kaalmã tẽngã yĩng ye tɩ bal yõ-koglg kaalmã a kɩtdame tɩ ninsaal yall n pa paamd waoogr ye d pa sak tãn-soab n soodsa tʋʋmda ye t'a yaa wẽng wɩsgo ne ninsaal yall n wa waoog sor zugu d saka ãdem-biisã lagm taaba zɛk koeese n wilg tɩ b wao ãdem-biisã yall wã la b tɩrlmã la burkinda rẽnd yaa novembre kiuga ra sẽn pisi la tãabo zaame la comité exécutif a sẽn kõ MBDHP wã maan koɛɛgã n yiisi tɩ tõnd zaoose n na n kõ yãmba Alphonse yeelame tɩ la n na n takdba Yabousse. Yaboutone. La nantakre basula sambondi. Association des musiciens Saïd Bilal, me Burkina Faso Kawa. Man a monté délégation nanto en série. Burkina Faso communauté musulmane à Tor Soba. Alagi Moussa Kwanda. Et la même. Il n'y a pas de kiura en pire la yiba sans l'oré. Président Moussa Kwanda Zakon. L'absent trop pas sekneba. Sekanga me a nan posba. Neb sant non yaka to libéré. Communauté musulmane Tor Soba. La bkel ning b doose la bam me ko doose ti sida tuma buto tori keng tawri rena ko sameti sida lagi Moussa Kwanda tongo sidza zib ning sen de kan dokolba ren yi ko so ton zindi hana wala lagi mamadi dera ya la nan takaba sul tor soba bam ne poron namba sen de kan tasi président Moussa Kwanda sekanen taba le pays qui va quitter Ben Issa Traoré manaka seto tenan ke pombe obi la meti wakata sidi sonso wakato le men yi tongo zin tal koso ti tuma buto tori keng tawri wakato ren la nan takre basula sambondi association des musiciens Saïd Bilal adri son tongo manyak neba to nan tongo terrain série communauté musulmane to soba Moussa Kwanda ob sidi wuligame ti ayam lewo to bo nan posba bali bamba sul ya la nan takre sul en bord lafi la zemna ta Burkina Faso kane rena bam sula wa men nam posba la bulige tum ning sen dega ya tum kasanga la bana ya abla me rab so watun bi wakat ning fangil kepi ya bama la nan takar ba sekade 15 toro obna songo bla me obna tir bla obulige men tibam la manta sul taranta yum piga asan tumde lislonga na ken tawri zem santa na pam pang Burkina Faso kane alagi mamadi dera ya la nan takar ba sul to soba to sa wotone la bana wulige ton sul yara ning fala manda tondo yam yeman kibar bala ton sula na ya yamba i toma point option so nan taba me ayi wakata san ton deke ambo neti attestation han nan pire alagi Moussa Kwanda ya communauté musulmane ta soba neb san mibala tizim ning san toka ya zib kasanga
kela na ngel puya ko men taba son pap ziga point la prena pa la musa kwa na wuliga me ob Suriano ne na ken ningi semana mam son to mang tiam sulle me srinya sama to blis lo na ken tawre zem san ta na pam Burkina Faso e tuma buto to na ken tawra Suriano ne kara am ko tameti kelan tuma e wayam han dik so ninga la fi les Burkina Faso zem san ta na pam nga e to kelan tuma boto ne yam sulle sangana to ni sin dan tuma ton wadde song yam wakat ning fangil kepi e na tin ratab yele tidmi tab tiri rende ya le pays c'est bra point c'est yi talata novembre kiugo rampisi la tabo la dia kibakanga aywa den idna kel nyaara e de tubnantasa yo to ko subtido batina yon le bon kem tawde. Nous construisons 100 appartements et villas sur la cité de la nouvelle génération. Sur cet immeuble R+3, nous avons 40 appartements de type F3 et 14 boutiques au rez-de-chaussée. Là, on a un modèle d'appartement de type F3 tout fini. Waouh, maman, c'est trop beau ici. Juste en face, il est prévu un immeuble résidentiel de haut standing, comprenant 30 appartements. Nous avons des villas pavillonnaires de type F3 et F4. Il est aussi prévu une crèche, formidable, une maternelle, un terrain de sport, plus de 150 places au parking pour les motos et les voitures, des fourrages, une centrale solaire pour les éclairages collectifs. Est-ce que vous avez pensé à la sécurité? Oui, bien sûr. La cité sera entièrement sécurisée, fermée, avec un contrôle d'accès. Dans la commune de Saba se bâtit un important programme immobilier réalisé par la société Abdul Service International, la Cité de la Nouvelle Génération. La Cité de la Nouvelle Génération est une écocité qui maximise sur l'occupation rationnelle de l'espace. Sur 1 hectare environ, il est projeté la construction de plus de 100 appartements et villas. Votre choix s'est porté sur lequel? Chérie, on prend lequel? Le plus cher. La Cité de la Nouvelle Génération est située à Borgo, à 15 minutes du centre-ville, dans la commune de Saba. C'est Victoria. Que c'est bon. Son parfum attire à distance. Golden Victoria. Quel parfum. Décidément, toutes les femmes ont bon goût. Thé Victoria, envie de tradition et de bien-être. Madame, wana wuni yam tan koy maton honwere bala yam be Abdul Service International yam du tam mi ba ya wuso donc ton mi yelam jet hawaye tentu manen ha quoi yam we da sima ton na wan rare ligida hambe mbal ton ten we ton na tabrare ba ne yongo yam ne ton lizina ya woto wa ton on kan we wuso rare ya sima ton pire rare et puis Abdul Service International kale tum ni tanko mama madame den yam paki city tanko mama ya shomai ari ya ba ma we inange wa oh madame yam nem ya ay bahi woto bala bahi woto yele tu kenga wa ton tanko ma nge nyamba burugiye yamba do ko tati do ay da lorier je hingira Abdul Service International wuligida nyam zaka totori nyam nyakri ndata soba le bang miti pa ki kamene teden tar panga anta sandi. Abdul Service International propriété immobilier signa sombon yira tabafan sous région pour mamera ta woto mamnenga wa ko tulo bala mamzu talam te cool wai nente cool wa ne ba fa ya cool fo sanyu te cool fo rara fa ya cool
Savan TV, la télévision des nouvelles idées. aywa benere ti idna kenga tawner kibaya kwa ya winigi ti Burkina Faso balla pama bal karsam pala encore sulo de kenle nandir sa bal karsam namba yuen kwa ya ne ya sulni si la bal karsam namba sa inkion ampale alfon men ti barsa ne no pasam la yuwa wushoko ale yelanti bamba to combat ba yana ampale na yito la o me hanna baru kila wala la boro ay la barsa ne no manim suguti vraiment shusha sa wane pampala ninga tomda asabibi ya yenti wala asabila yel wo so Daniel Vesrama bo bahre ti to nango ba Burkina balle yelle ti sélectionneur lokoramba entraîneur ya Oscar Barrow labning tawle étalon local à Porto ya Amadou Sampo en levant passe Bourema Zongo bamla sélectionneur adjoint ramba nam pour la Oscar Barrow ça ne U20 yom pisi la entraîneur sigida parabazingo yela metia Pascal Sawadro la sélectionneur national Sena Song Bamba, il y a Francisca Véronique Yonli, en levant passe à Rachid Yabri, Bam la sélectionneur pour Nanyar à Pascal Sawadro. Ça y a neuf bonti U23, la U20, sous la Yiba. J'aime ce que yom pisi la yemran tarandigid yom pisi la tabo la hampatab yom pisi wa la tete yom pila ani indigid yom pisi wa bamme catégorie wa sélectionneur national ya Brahma Traoré na ya bamba wa ya Idrissa Congo en levant passa Idrissa Compaoré bamla adjoint lamba sans ya ne catégorie evening hembe tengra la teti U17 j'aime ce yom pila yo ben tarwat yom pila yo poy la j'aime ce yom pila atabo yom pila na antarni yom pila noa bamme catégorie wa kil s'agit wa ya Abrahima Traoré la sélectionneur national nation bamba wa ya Mamadou Zongo bebeto le passa Ousmane Koulibaly ato bamba na l'armée zan ya ne étalon lamba to tole wana manab junoro la wana song to bien Burkina Faso zugo la raywa barsa hankan nan luton isa mermo sa am za da se ton na kenga le quotidien sebranen pila yemre tipe ne talla ton na kenga ne signare ti signare ni mbuide yimi kene wini tipam data man to tar 11 décembre dari ambodara to ti pa wakata la wotone la ya sulni ngam sombonde itenga nanda pati elementi tenga nanda ya bambe yina kene talata novembre kura sampisi la taba zinyari nan ko tibam data man top 10 obinyara ka yesane 11 décembre tigre wotone son tuni minsi damba tigsga samane novembre kura sampila yo pour 2021 Burkina Faso gouvernement wara ndamini gamenti ko la kalm yinga buni gamenti 11 décembre tigre sana man zinyara abna mana la bosko bilu bala ati elementi papa wa yepana zindi la sa ne nebni si keneba wilgamente ya nengninga fajil chapi bam parata tipa wakat lo tone timi meti tansoma sod sa weme kunamba ndere tibe ho ven fajil chapi ya kumbo kum bam yi wotone na kene na ba uburtenwa arbada wotone son loga bam koyga yati bam ba wini gouvernement bala tere na metto ba tolo yanse sa ya ne 11 décembre tigre wotone bam solmo
tɩ bãmba nin-buɩɩda sẽn vʋ yel ning wã yaa ra beem pʋgla bãmb sẽn vʋyã dẽnd wakatã bãmb be sã ne n kir pʋga wakat la wotone wakat fãa gil kɛpɩ gɛɛla wilgda tõndo nebã sẽn ki région rãmbã buud toor pʋga dẽnd wakatã yaa kẽgemde wakatã pa tig wakate sã neb no-rɛɛsa a monsieur wẽnd pa yãgde sẽn poore sõn togse a yibe kiba kɩta la wotone yeelame tɩ ne b yiime na sɩd kẽnd wotone n dɩk sorã n kẽng sã n yaa ne wala o commissariat sẽn be ubri tẽngã be la b yɩã n na n kẽng n tɩg n tã gouvernora sẽn be plateau central la gouvernora wã n tɩg n kõ sã n ne b goama sebra beene la b sebra pʋga yaa yɛla nii tõre la b ning beene dẽnd b rɩk n taasa sã ne gouverneur pɔka fatʋngã t'a beno yaa bãmb n deeg b sebra sã ne kẽn-kẽnebã wotone wa b yeelame tɩ yaa bũmb sẽn yaa tɩla ne bãmba tɩ bãmb kot tɩ nin-buɩɩdã fãa wa tɩ b fão taaba n tõog n kogle b vɩɩmã tɩ wakat ninga bãmb sẽn be wa pa tig wakato pa reem wakate dẽnd yaa ta tao ne tʋʋlem tɩ tẽngã tao dãmb vɩlemde tɩ b lagem taabã n vɩlemd n tees zĩig ninga b sẽn na n kẽne n na yɩl n kɩ tɩ tẽngã tõog n paam koglg a kɩɩka dẽnd b gomda b wingame tɩ bãmb gomda pa yaa bũmb la bãmb sẽn gomde yaa bũmb sẽn bãmb daaba sẽn yaa tɩle tɩ bãmb dat ba tɩ b lebg n yẽrg 11 décembre wotone n na yɩ tɩ sũ-sãambã nins sẽn be zagsã pʋsã a ne halk ninga sẽn halk ãdem-biisã vɩɩmã pʋgẽ wã tɩ nin-tãmã raagdẽ wã tɩ nebã tõoge n yẽes b nin-tãmã la b modg tɩ laafɩ wa lebg n kẽ burkina faso tɩ tẽngã fãa gil kɛpɩ lebg n gãan baane sã ne b no-rɛɛsã sẽn kẽng taoor n tɩg n togs la wotone la b wilgame tɩ bãmb datame tɩ rũndã arba novembre kiurã sẽn pisi la a naasã minisɩr dãmbã tigsgõ bɩ b yɩk noore wĩni tɩ 11 décembre tigra b targlame n kẽng wakata to sã ne botone tɩ sã n pa tũ ne boto b na n le wʋma b rãamde b na n leb n yiime b na n waa ne kʋsg buud toor-toore dẽnd yaa daoda kĩnda n be le quotidien maan kibarã tɩ da rɩk n taasda bar yakuba jacob aywa dẽnde tɩ sõora sõsga na yãnd sakaane télévision zĩigẽ radio mones koeesa loogr poore d na rɩk sẽn kete n taas yãmb beene la tẽegda yãmba savan télévision a gɛtba ne a radio a kelgd fãa gilli tɩ rũndã ne vɛra wat lo minute pis-tãabo d na n paama kaagre la yaa burkina faso assemblée nationale la naaba n na n wa roogã pʋgẽ kaane tɩ d paam sõsga neba rẽ so tɩ d na n dɩk limoẽ n kõ-yã yãmba neb nins fãa gill sẽn dat n zẽk koe sẽn taasba tɩ b wa n lekrã limoã la wotone neb nins sẽn get b television wã yãmb yẽ tõe n zoe n gʋlsame tɩ a gʋlsa beene tẽngrã tɩ ne la sẽn get b kelgd b radio wã rẽnda y kelg tõnd n paase tɩ sã n yaa boolla yãmb tõe n boola ne vɛr tɛkã y tõe n sɩnga boala bãnga limore yaa pisi la nu pis tã la wai pis nu la naase zaalem la tãabo sã n leb n mikame tɩ y na n maana sms-ã message n gʋlse yãmb sokrã bɩ yãmb koɛɛga yãmb sẽn dat n taas to-to wã ad limo-kãng me yaa pis yoobe la a naase pisi la nu pisi la ni pis wa la a yembre la sã n mikame tɩ yãmb tara lohorem n tõe n tool whatsappã y bee tẽn taag tɩ yaa ka adi limo-kãng me la wotone pis yopoe la a wai pis yopoe la a wai pisi la a yiibu pis tã la wai pis tã la wai m lebg n togs n paase pis yopoe la a wai pis la a yiibu pis tã la wai pis tã la wai yẽ yaa whatsappã limore la wotone tɩ y paam n dɩk y koɛɛga tɩ ta burkina faso assemblée nationale la naaba t'a paam n sõs ne yãmba tɩ y sã n zĩnd n sõs ne taaba sẽn manegd buudã fãa sẽn tõe n manege manegdame beneere isa merembo sã n fo sẽn yaa bõanga chauffeur biigã na Alphonse Fonse c'est ya nabiga la jogalir biga ay woman naba kombiga ay si da pili wa ya kom werm saba bangti gom na puhma na ya kadar kala bil fu na puhma sama anti mam ya fo gomre ay mam yana wa na wari ga wele benzo fo zuga zabdam de na so yam tenga bara wena gana burkina faso la fi wena kelen kitilmi tartiri tidi am payiti ba sura no manea jolot kami yinga mana kitil mi tap tinri assalamu alaikum